Assalamualaikum, Inside the Project kali ini akan membuat tutorial bagaimana cara membuat tas lempang yang cukup minimalis. Tentunya cukup untuk membawa peralatan seperti pakaian, sepatu, ataupun laptop yang ukurannya agak kecil ya. Dan ukurannya kalian bisa screenshot saja, ini patokan ukuran yang saya gunakan. Kalian mau custom sendiri dengan ukuran yang kalian pengen, kalian boleh merubah ukurannya. Dan ini untuk bahannya saya menggunakan kulit imitasi jenis Helen ya. Ini sudah saya potong dengan ukuran yang sudah saya buat dan sudah saya kasih lapisan spoon bond dan spons. Jadi kita tinggal proses menjahit. Untuk langkah pertama kita akan membuat saku bagian depan. Nah, kita akan membuat thread slating secara horizontal seperti ini. Between a rock and a hard place. Do I work hard or live at my pace? You're only young once, yeah, that's all great, but I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait, no, it's living with no shame. Wait, no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us and that's okay. Well, I just wanna be happy. How to get there? Glad that you asked me. I think it's different for everyone. Some of us need work, others need fun. Some of us need purpose to overcome. But try to do what you love when it's said and done. Cause there's so many differences in each of us. Trust your gut, it can show you what you want. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray. Nah, ini adalah bagian depan setengah jadinya. Kemudian kita akan menambahkan bagian bawahnya dan atasnya sebagai pembatas daripada red slating itu sendiri ya. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy. Setelah itu baru kita tambah lapisan spoon bond untuk saku bagian depannya. Samakan ukurannya dengan lingkaran ataupun kotak persegi yang sudah dibuat sesuai ukuran. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better. Kemudian setelah selesai bagian depan dan bagian belakang tasnya, kemudian kita akan membuat pinggiran tas. Dan kita akan menggabungkan bagian ini dengan red slating yang cukup lumayan panjang. Kemudian setelah tergabung, kita pasang tali tentengan atas ya, agar bisa multifungsi. Selain untuk diselempang juga bisa ditenteng ataupun dijinjing. Some of us need purpose to overcome, but try to do what you love when it's said and done. Cause there's so many differences in each of us. Trust your gut, it can show you what you want. Living life, every day, late at night, not okay. Dan jangan lupa juga untuk memasangkan cantelan yang nantinya sebagai fungsi untuk tali selempangnya ya. Nah, kemudian kita akan memasangkan untuk list pinggiran tas dengan menambahkan selang untuk di pinggirannya agar terlihat lebih kokoh ya, agar tidak terlihat lembek. Nah, setelah dipasang di bagian depan dan bagian belakang selangnya, kemudian kita akan menggabungkan pinggirannya dengan kedua bagian tersebut. I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so
So I'ma just keep buying everything, see you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight, gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need. Kemudian setelah selesai menggabungkan salah satu bagian tas tersebut, kita akan menggabungkan bagian yang belakang ataupun yang terakhir. Kita kasih jepitan agar ukurannya sama, agar lebih simetris juga. Perlahan kita akan menyelesaikan menjahitnya sampai selesai. Not okay, all I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. Nah, ini dia tampilan tas yang sudah jadi. Saya buat seperti ini. Ini cukup lumayan minimalis dan bisa digunakan sebagai keperluan untuk traveling ataupun aktivitas sehari-hari untuk kerja ya. Ini bisa menampung laptop kecil juga, kemudian bisa menampung sepatu, pakaian. Nah, ini dia tampilannya dan kita akan ketemu lagi di tutorial selanjutnya ya. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.